अस्सलाम वालेकुम जी अजीज तुलबा। अब आप देखें यूनिट नंबर 3 के अंदर अगर हम बढ़ते हैं आगे तो तालीमी और कारोबारी अमूर में गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की क्या नौइयत है उसके ऊपर बात होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि बिल्कुल उसी तरह मैंने आपसे कहा था यूनिट जो है उसका तारुफ पढ़ना है, सबसे पहले आपने उसके मकासिद पढ़ने हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं अब यही मतलब आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे नीचे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है, आप देखें उस क्वेश्चन को ना आके इधर यूनिट के शुरू में ना फहरिस्त में आ जाए, देखें अच्छा ये हेडिंग यहाँ लिखी हुई है, ये हेडिंग यहाँ लिखी हुई है, वही असल में आपके जवाब वाला हिस्सा होगा कि वो उन हेडिंग्स को आप यहाँ आके कोशिश करें, तलाश करें। और यही असल में आपकी खुद आजमाई होती है जिसमें आपने चेक करना होता है कि सवाल में जो चीज़ पूछी गई है वो किताब में कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और यही असल में आपकी असाइनमेंट भी होती है एक तरह से। और इसी की इतबार से ये चीज़ें जब आपको याद हो जाएंगी तो आपका इंशाल्लाह पेपर भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह इसी इतबार से। तो एक तो उसमें शुरू में तारुफ आ गया, फिर आप देखें जिस तरह मौलिम इंसानियत का फ़लसफ़ा तालीम है, इस्लामी माशरे में और इस्लाम में हसूल तालीम की और हसूल इल्म की अहमियत क्या है, हसूल तालीम की अहमियत क्या है, आप सत्संग की बहुत इल्म की सरपरस्ती और इल्म के फ़रोग़ में मस्जिद के किरदार पर बहस कर सकें, ठीक है। इसी तरह इब्रानी ज़ुबान तौरात को सीखने का हुक्म, ग़ज़वा बदर में गैर मुस्लिमों से तालीम के हसूल की हिकमत अमली पर रोशनी, कि ये सारे सवाल आपके मतलब असल में सवाल ही बन रहे हैं। ये मकासिद इंशाल्लाह आपके असल में उन सवालों के जवाब हैं जो आपके मवाद में मौजूद हैं। तो आप देखें इसी तरह यहाँ पे शुरू में आ गया मौलम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा तालीम, इस्लामी माशरे में उसूल इल्म की अहमियत क्या है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इन आयात का इनका तर्जुमा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत का मकसद तालीम है, कुरान में क्या इरशाद फरमाया, आपकी आयत का तर्जुमा आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत खुद खालिक कायनात ने फरमाई, उसकी तफसील अल्लाह ने किस तरह बयान फरमाई, ठीक है। अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत और आपको सिखाई वो बातें जो आप जानते ना थे, मतलब कुरान में अल्लाह का इरशाद आ रहा है। इसी तरह सूरह मतलब आप ये देखें कि ये जो पहली सूरत है, पहली वही है, वो कौन सी सूरत में आती है, आपको सूरत का मतलब ये तो मशहूर है ना, इसको याद होना चाहिए। इसका लफ्ज इक़रा से आगाज हुआ था जिसका मतलब क्या था, पढ़, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। आप ससुम को अपने मौलिम और किताब और हिकमत होने पर बड़ा फख्र था, ठीक है। आप ससम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, सहाबा के हल्के देखे, कितने हल्के, दो हल्के देखे, एमसीक्यूज बन सकता है। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, ठीक है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, आप ससम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे कुरान में आता है फला ताक़िलून फला तदब्बरून, और इसी तरह क्या है कि जो लोग अल्लज़ीना तफक्करून, क्या है जो लोग तफक्कुर करते हैं किसमें फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ठीक है। अल्लज़ीना यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो लोग आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर फ़िक्र करते हैं, ठीक है। जैसे अल्फाज हैं तो इसमें मतलब वो सारे तफक्कुर है, तदब्बुर है, अक़ल है, इसका तज़किरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर वो पहली वही का हवाला दोबारा से आ गया और अल्लाह फरमा रहे हैं हम अनकरीब अपनी निशानियां कायनात में दिखाएंगे इनके। और इसी तरह आप आगे चलें कि मतलब यहाँ पे नाम आ रहा है किसका, अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अली का, कि उन्होंने 150 से ज्यादा कलमों और उनके अदवार की तारीख मुरतब की। और ये हॉलैंड में महफूज है, आपको पता होना चाहिए मखतूता कहाँ पे महफूज है, हॉलैंड में महफूज है। इल्म के फ़रोग़ में मस्जिद का क्या किरदार होता है, मस्जिद के किरदार पर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका। आप ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी जिसकी बुनियाद डाली, तो मस्जिद कुबा आपको मालूम है, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि मतलब मसाजिद के नाम सबसे पहले क्या हुआ, वाक़या, नाम, अशख़ास के नाम, शख्सियत के नाम, मशहूर वाक़यात और मशहूर तारीख जो है कोई आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके एमसीक्यूज़ में तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह फिर आगे आप देख लिए यहाँ पर कि पूरी उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है इब्रानी ज़ुबान और तौरात को सीखने का इल्म। और इसी तरह सहाबा को भी कौन सी ज़ुबान जो है वो सुरयानी ज़ुबान और इब्रानी ज़ुबान जो है उसका तज़किरा आता है कि सुरयानी और सुरयानी ज़ुबान जो है वो भी मतलब हदीस में सुरयानी ज़ुबान का हुक्म आ रहा है सीखने को। तो आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है कौन सी ज़ुबान सुरयानी ज़ुबान, तो यहूद सुरयानी ज़ुबान बोलते थे, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए किस सहाबी ने सीखा इसको, हज़रत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया गया कि वो सीखें इसको। तो इसी तरह फिर अहद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम तालीम का क्या खाका था, तो फिर दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार, कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मकसूद होती है इस्लाम में। ग़ज़वा बदर में गैर मुस्लिमों से तालीम, ठीक है। और जो बदर में असीर थे, कैदी थे,
ان سے کیا کہا گیا تھا کہ فدیہ کے بدلے کیا کریں؟ تعلیم اطفال، مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں. کیا اور کتنے مطلب آپ سے نے 10 صحابہ کو پڑھانے کی وجہ سے رہا فرمایا کہ مطلب ایک قیدی کو کہا گیا کہ 10 صحابہ اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، مطلب پڑھانا یا سکھانا ہے ان کو. تو یہ اب نمبرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. سسلی میں کتنے تھے؟ 600 پرائمری سکول تھے. اسی طرح ایک روایت کے مطابق 3000 طلبہ صرف ان کے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، ابو القاسم بلخی کی روایت کے مطابق، ان کی زیر تعلیم تھے. اسی طرح 9ویں صدی تک دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی جامعہ نظامیہ بغداد تھی. 6000 طلبہ رہتے تھے وہاں پہ. اچھا، یہ تعلیم کہاں پہ کتنے کالجز تھے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مسلمان ماری فلکیات جو تھے انہوں نے کیا کیا، بہت زیادہ عظیم کام کیا سائنس کے حوالے سے. اور اسی طرح پھر مطلب مسلمانوں میں لائسنس یافتہ ڈاکٹر ماہرین اور شاندار ہاسپٹلز موجود تھے. غیر مسلم مفکر اس کا اعتراف کر رہا ہے. اور اسی طرح آگے چلے جائیے. اور ڈریپرز اور ول ڈریون نے کتنا لکھا ہے کہ عرب کی جو یورپ کی حیات جو تھی نا، رینائسنس جو تھی یورپ میں آئی، عروج آیا، وہ عربوں کی وجہ سے آیا. ٹھیک ہے. اور بی بی سی نے خود 2020 کی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. کاروباری امور میں غیر مسلموں سے تعلقات کی کیا نوعیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر کیسے معاملہ فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے. اور یہ ساری تفصیل آپ اس کے اندر دیکھیں. بعثت نبی سے قبل معاشی کیفیت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پھر میراث میں کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ٹھیک ہے. اور ایک باندی تھی جس کا نام ام ایمن تھا. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ تفصیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے. نام جو ہے وہ لازمی طور پہ. اور دادا اور چچا کی کفالت تھی. دادا کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حقیقی چچا تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نیچے آ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گلہ بانی کی. بکریاں جو تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر چراتے تھے. اور نیچے آ جائیے. پھر شام کی طرف اسفار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلا سفر کس کے ساتھ ہوا، دوسرا سفر کس کے ساتھ ہوا، اور کیا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر تھے، بحرین کی طرف سفر تھے، یہ ساری چیزیں آپ کا مطلب لانگ کوسچن بن جائے گا آپ کا. اور یہ اسی میں سے شارٹ کوسچن بھی بن جائیں گے. اسی طرح تجارتی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ کیا تھے؟ کہ صادق اور امین کا لقب ملا، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، کہ بحث و تکرار سے اجتناب تھا، ایفائے وعدہ تھا، وعدے کو پورا کرنا، تجارت کی فضیلت تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سچا امانت دار تاج قیامت میں انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. پہلی کتاب سے معاملات کا اسلام کی روشنی میں جائزہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو فونٹ ہے نا عربک کا، یہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. یہ میرے خیال ہے جب یہ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا گیا تو تب یہ فونٹ جو ہے اس طرح سے ہوگا. لیکن کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کا ترجمہ جو ہے اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ چیزیں ٹھیک کر لی جائیں گی بعد میں نا. اسی طرح آپ نے یہودی سے تجارتی معاملات کی ہے. پہلے کتاب سے معاملات کا اسلام کی روشنی میں کیا کس طرح سے جائزہ لیا جا رہا ہے. غیر مسلموں سے کاروباری معاملات کا جواز کیا ہے. اگر مسلموں کے ساتھ جائز کاروبار میں شراکت کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. کس کس معاملات میں ان کے ساتھ تجارتی معاملات کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جائیداد کاروبار اور معاش کی حفاظت سے متعلق کیا احکام ہیں اسلام کے. کہ حق ملکیت کا جواز ہے یا نہیں ہے اور کتنا ہے. ساری تفصیل آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر آ رہی. ملازمت کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو اس کی تفصیل آ رہی ہے یہاں پہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے انہی ہیڈنگز کو اگر آپ دیکھیں اور اس مواد کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہی آپ کے سارے ہیڈنگز کے ذیل کے اندر یہی سوالات آپ کے بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید تفصیل کے لیے آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں جو نیچے بیان کی گئی ہیں.